गुरुब्रह्म गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरभे नमः। नमस्कार। प्रतिकार सुंदर परिसर को अब्रमान को समस्त को भव्य स्वागत। चलतु आज मो कवितार एक सुंदर पंक्ति सहित आरंभ करवा आज कार्यक्रम को। सुना जली चले सुना जली चले जले जली चले जलु थाए हसु थाए जलु थाए हसु थाए छाड़े नहीं चमक क्यों श्रीमंतीर क्यों श्रीमतीर क्यों क्यों सुंदरीर गलारे हार होई चमकिबार सेथिपाई तो भाग्य तार सेथिपाई तो भाग्य तार। सुना जले जली चले जलु थाए हसु थाए छाड़े नाई चमक सेथिपाई तो क्यों श्रीमतीर क्यों सुंदरीर गलारे हार होई चमकिबार भाग्य तार। पथर सही चले जेउ पथर सही चले जेउ पथर सही चले निहाण मुगुरर पाहर बार बार शिल्पीर मुगुरर पाहर बार बार सेइथिपाई तो मंदिर रे ईश्वर ही पूजा पाइबार भाग्य तार। जे जले जे जली जली हसुथाए जे सहे सही सही हसुथाए जे अपेक्षा रखे आउ एक शताब्दी को आउ एक परिवर्तन को ता भाग्य चमकिबार केही रखिपारे। दिव्य चिंतन एवं पंजिका अगस्त 2026 विक्रम संबत 2083 शकाब्द 1948 12 गुरुवार तिथि शुक्ल पक्ष अष्टमी राति 9:21 पर्यंत पर नवमी भोग हेबे। नक्षत्र विशाखा दिवा 9:09 पर्यंत पर अनुराधा। आज चंद्रमा बिच्छा राशि होरात्र अवस्थान करेंगे। सूर्योदय प्रातः 5:37 सूर्यास्त संध्या 6:12। आज जोगिनी बास ईशान्य राति 9:21 पर्यंत पर पूर्व को जीवे। तेबे सिंह धनु कुंभ राशि व्यक्ति राति 9:21 पर्यंत घात तिथि पर तुला मकर राशि व्यक्ति घात 12 तुला कुंभ राशि व्यक्ति घात चंद्र नास्ति घात नक्षत्र नास्ति दिवा 9:09 पर्यंत पर कर्कट राशि व्यक्ति घात जोग नास्ति उषा 4:26 पर्यंत पर मकर राशि व्यक्ति घात करण नास्ति प्रातः 8:27 पर्यंत पर सिंह राशि व्यक्ति घात मास धनुराशि व्यक्ति। तेबे शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त राति 3:51 उषा 4:39 अभिजित मुहूर्त दिवा 11:24 दिवा 12:14 गोधूली मुहूर्त संध्या 6 संध्या 6:24। अशुभ समय राहु काल दिवा 2:25 दिवा 3टा गुलिका काल प्रातः 8:38 दिवा 10:14 जमघंट काल प्रातः 5:27 प्रातः 7:03। इथिला संक्षिप्त पंजिका। तेरे आसतु जानिबा जे क्यों राशि पाई केमिति कटिबो आज दिन। मेष राशि कार्ड आसुचंती आपन को पाई 9 ऑफ वांड्स शुभंक 8 शुभ रंग लाल। शुभ समय सकाळ 9 रु सभा सकाळ 10:30 लकी लेटर ए एल और आई। आज दिन आपन को पाई आत्मविश्वास भरा रहिबो। किछि अटकी थिबा काम आपन करि पारंती। आपन को ऊपर किछि दायित्वबोध बढ़िबो। किछि तरबरिया निष्पत्ति आज दिन रे न नबा भल कथा। आज दिन रे काह पर एते बेसी विश्वास बोध रखिबेनी। परिश्रम करंतु परिश्रम उपर भरोसा रखंतु। संघर्ष अधिक ही पारे किंतु लाभर आशा टिके कम। संपर्क रे सामान्य दूरता अतीतर किछि भूल बुझामणा आज हुए तो सूत्रपात ही पारे। अत्यधिक परिश्रम पाई हेल्थ रो किछि इश्यूज देखा दे पारे। आज दिन आपन को पाई आर्थिक दिग को प्रभावित कला भली किछि कथा कहिबो। समय को ताल दे आपण निज को बदलैबाक चेष्टा करंतु तेबे दिनटी भलरे कटिबो। हनुमान चालीसा पाठ करिवे। वृष राशि कार्ड आसुचंदी 4 ऑफ कप्स शुभंक 2 शुभ रंग धला। लकी लेटर बी वी एंड यू देन सकाळ 10:45 को 12:15 समय आपन पे very भल रहिबो। आज अधुनात तळक मुह करी किछि गभीर भावना रे आपण मत्त रहिबे। किछि कथा पई आपन को मन रे डिप्रेशन आसीबो। मन भितर किछि अबुझामना तयारी हेबो। किछि मनिषंकर देइथिबा धोखा को लेकी आपण आज भारी भाराक्रांत लागिबे। आज दिन रे कर्म क्षेत्र रे एते बेसी आशानुरूप फल आमे पाइबानी। संपर्क को लेकी अनेक बेसी अंक कषा आज दिन रे आपण को द्वारा ही पारे। आपण आज भल खराब सबुठ ऊर्ध्वरे निजको हुए तो किसी दुर्भाग्यवान मन करि पारंती। आज दिन आपण को पाई किछि परिमाण नहीं अनेक परिमाण अनुशीलन दिन रहिबो। हेल्थ केयर नेबे। दूर यात्रा
न कले भल प्रतिकार क्लीन बीज मंत्र जप करेंगे। मिथुन राशि शुभंक 5 शुभ रंग सबुज कार्ड आसुचंती 8 ऑफ वांड्स। दुई प्रहर 12:20 रु 1:55 समय भल रहिबो। लकी लेटर के आउ जी। तेबे अनेक काम आरंभ करेंगे, सब काम शेष भी करेंगे, किंतु अनेक काम आसंता काली पाई गोटे स्पीड प्रोसेस रे आपण रखी भी पारंती। आजिर दिन आपण को आसंता काली पाई आज पाई आसंता काली पाई अनेक योजना प्रस्तुत करबा पाई आज दिन में बाध्य करिवो। तेबे आज दिन कर्ममय हबो। सुचारू रूपे कर्म रे सफलता पाइबार दिन भावे परिगणित हबो। आजिर दिन आपणको पाई सफलतादायक रहिबो। आर्थिक सुख कारक रहिबो। पारिवारिक जीवन बोध भितर एक अंतरंगता अनुमय हबो। गोटे गेट टुगेदर मिलीमिशि चलिबा समस्त को भल पाइबार एक दिन भावे परिगणित हो। त्रिंग बीज मंत्र जप करंतु। जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति मान संपर्क करे आपन को पाई शुभंक 2 शुभ रंग धला सकाळ 5:55 7:30 समय भल रहिबो। लकी लेटर डी आउ एच। तेबे आर्थिक दिग भल रहिबो, संतुलन करिबा दरकार। आपनकर किसी शुभ खबर हस्तगत हबो। आज आपण जितिकी भाबी नाहंती सेतिकी खर्च आपण करि पारंती। मंदिर जाई पारंती, ईश्वर दर्शन करि पारंती, सात्विक भोजन व्रती ही पारंती। आजिर दिन आपण पाई सात्विक भोजन आड़ को बाट कढ़ई नब। निजर प्रिय मित्र मान गहन रे आजिर दिन आपण पाई अंतरंग करिवो। आज निजर प्रिय मनुष्य मान को एकाठी पाई आपण खुशी हेबे। आज निज मन लाखी भोजन मन लाखी स्थान को बुली जिबा मन लाखी जगार निज पाई अनेक जगह तैयारी करबा भली दिनटीए। प्रतिकार आज क्षीर शिवलिंग अर्पण करंतु। सिंह राशि शुभंक 1 शुभ रंग लाल संध्या 5:10 रु संध्या 6:45 समय भल रहिबो। लकी लेटर एम एंड टी। आज दिन क्या पाखरे पाइबार दिन। आज दिन क्या सहित मिलित हबार दिन। आज ईश्वर सदिच्छा आशा आपणकर आशा ईश्वर पूर्ण करेंगे। जमी भावुंट सेमती गोटे सुंदर दिनटी आपड़ पाइबे। बिजनेस लाइफ बहुत बढ़िया रहिबो। पार्टनर सहित भल संपर्क भल बॉन्डिंग तैयारी हो। कर्म क्षेत्र में अन्य मान स्नेह श्रद्धा भल पाइबा पाइबे। राजनीतिक व्यक्ति माने आज दिन में बहुत बेसी प्रशंसार पात्र हेबे। क्रिएटिविटी लाइन रे लोक मानक पाई आज दिन गोटे प्रशस्त मार्ग उन्मोचन करिवो। आज दिन अनेक भल प्रभाव आणिबो। आर्थिक सुख प्रेम प्रणय पाई दिनटी भारी भलरे कटिवो। त्रिंग बीज मंत्र जप करंतु। कन्या राशि कडासुचंती आपनको पाई दैप्री शुभंक 5 शुभ रंग सबुज। दुई प्रहर 1:55 रु 2 प्रहर 3:30 समय आपन पाई भल रहिबो। लकी लेटर पी टी एंड एल। तेबे आज दिन शांत स्निग्ध वातावरण भितर निजको सजेइबा कहार अपेक्षा रे बसिबा आपण खुशीर माहौल भितर निजको तैयारी करिबा गोटे सोलो एंजॉयनेस सोलो जॉयनेस निज भितर निजको खोजिबा किछि भल स्मृति को मेमोरी को मने पकई आत्ममय खुशी माहौल भितर बंचिबार दिनटी। आज दिन में निजको आप सजेबे जमती आशा करमती मनीष मान पाखरे पाइबे। आर्थिक दिग आपंकर बहुत बेसी सुखमय रहिबो। आर्थिक दिग आनंदमय रहिबो। समय सहित ताल दे आप निजको जे प्रूव करि पारिचंती सफल होइचंती ए कथा को आप मन पकेबे। पारिवारिक जीवन भल रहिबो। श्री सूक्तर पाठ करंतु। तुला राशि कडासुचंती आपन पई आस पेंटाक्लस शुभंक 6 शुभ रंग धला। तेबे आजिर दिन सकाळ 7:30 रु सकाळ 9:05 समय आप भल रहिबो। लकी लेटर आर एंड टी। जहाँ खोजुथिले आज निश्चय पाइबे। जहाँ चाहूथिले सेमिति किछि घटना आपन सहित निश्चय घटिबो। आज दिन में अनेक भल मनीषक सहित आपनकर भेट हबो। गोटे अति दुरूह काम को अति सहजरे करी देखैबे। आज दिन किछि दूर यात्रा किछि गोटे भल काम करिबा नहबा काम को करी देखैबा भली गोटे मानसिकता ईश्वर कृपारू आपण पाइबे। सुंदर पारिवारिक जीवन सुंदर आर्थिक दिग मान सम्मान सुंदर कथाटी
ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତର ପାଠ କରିବେ। ବିଛା ରାଶି କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି 6 ଅଫ୍ କପ୍ସ। ଶୁଭଙ୍କ 8 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ସକାଳ 11ଟାରୁ ଦ୍ୱିପ୍ରହର 12:30ର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଲକି ଲେଟର N&Y। ତେବେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମଧୁର ସ୍ମୃତିର ଜୟଗାନ। ଆଜି ଆପଣ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗା ଆପଣ ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥିଲେ, କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ବିତେଇବେ ଯେଉଁ ସମୟର ଆପଣ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଖର ମାହୋଲ ତିଆରି କରିବ, ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସମୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବ। ତେବେ ଦିବ୍ୟ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଲାଇଫ୍, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଜୀବନର ମାହୋଲ, ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖର ମଣିଷମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତର ପାଠ କରିବେ। ଜାଣିବା ଧନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି 8 ଅଫ୍ କପ୍ସ। ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବିକି ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ଘଟଣା ଘଟିବନି। ଯେଉଁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆକଳନ କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ତାହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆଜି ମନସ୍ତାପ, ମନ ଦବିଯିବା ଭଳି କଥାଟିଏ ଆଜିର ଦିନରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବା ବିଧେୟ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ, କିଛି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଷ୍ଟ ହେବ। ବିଜନେସ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଲୋକ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଭାରି ଭଲ କଥା। ଓମ୍ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ମକର ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି 5 ଅଫ୍ କପ୍ସ। ଶୁଭଙ୍କ 9 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି କଲର। ସକାଳ 6ଟାରୁ ସକାଳ 7:30ର ସମୟ ବେଶ ଭଲ ରହିବ। ଲକି ଲେଟର K&J। ତେବେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଭଲରେ ନୁହେଁ, ଭାରି ତର୍ଜମାରେ କଟିବ। ମୁଁ କେତେ ଭୁଲ କଲି, କେତେ ଠିକ୍ କଲି, କେତେ ପାଇଲି ଆଉ କେତେ ହରାଇଲି। ଆଜି ଦୁଃଖକୁ ପାଖାପାଖି ଦେଖି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଧୋକାବାଜି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଧୋକାପଣ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବଦଳି ଯିବାପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆଗକୁ ଚାହିଁବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନରେ ନିଜ ଭିତରେ ହସ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଖୁସି ଖୋଜନ୍ତୁ, ସୁଖ ଖୋଜନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଲାଇଫ୍ରେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ବଦଳି ଯିବାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବ। ତ୍ରିଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଜାଣିବା କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ ହର୍ମିଟ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ 9 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି କଲର। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ GS ରହିବ ଲକି ଲିଟର। ରାତି 8:10ରୁ ରାତି 9:30ର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଁ ଜି କହି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହରାନ୍ତୁନି। ଆପଣ ବି ଅମୂଲ୍ୟ, ନିଜକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। କାହାଠୁ ଆପଣ ନିଜକୁ କମ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି କି କାହା ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା ବି କରନ୍ତୁନି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଆଡ଼ଭାଇସ୍। ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ରହିବ ଆଉ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଗୁରୁଜନମାନେ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କିଛି କଥା ମାନିଲେ ଭଲ, ନ ମାନିଲେ ବି ଭଲ। ଅତଃ ନିଜ ଉପରେ ଏତେ ବି ପ୍ରେସର ନିଅନ୍ତୁନି ଯେ ପ୍ରେସରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସୁଖର ଦିନ ହେବ। କ୍ଲିଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ମୀନ ରାଶି ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଲକି ଲେଟର D, C ଆଉ Z। ଦ୍ୱିପ୍ରହର 12:20ରୁ ଦ୍ୱିପ୍ରହର 1:55ର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଶନି ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାନ ସମ୍ମାନର କଥା, ହେଲ୍ଥର କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପେସେନ୍ସର ସହିତ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲ ଭିତରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। କର୍ମଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ନିଜକୁ ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲ ଭିତରେ ପାଇପାରନ୍ତି।
ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରତିକାର ଓମ୍ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। କିଛି ସିମ୍ବଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ସିମ୍ବଲ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଘର ଭିତରକୁ ହଠାତ୍ କେହି ଗୋଟେ ଶୁଆ ପଶି ଆସିଲା, ଉଡ଼ା ଶୁଆ, ବାହାରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଶୁଆ ଯଦି ପଶି ଆସିଲା, ତାହା ଶୁଭଦାୟ। ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଟ, କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ଏତେ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆଗମନ ଏତେ ବେଶୀ ଖରାପ ନୁହେଁ, ଭଲ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ବେଙ୍ଗ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୁଡ୍ ସିମ୍ବଲ ଦିଏ, ଭଲ ସିମ୍ବଲ ଦେଇଥାଏ। ବୃଷଭ ମହାରାଜ ଯଦି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବାରମ୍ବାର ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହା ଶୁଭ ସଂକେତ। ଭିକାରୀଟିଏ କାହା ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସଂକେତ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସମୟ ହେଇଛି ଶୋକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।